Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du let's play de Tales of Arise. Alors je crois let's play 32, hein, si je ne me trompe pas. Donc on est dans l'Enigis toujours. Et on est à l'entrée de la zone interdite. Et on va se diriger vers le point d'interrogation pour vraiment s'enfoncer dans la zone interdite. Hein. Allez, on accélère. Et la dernière fois, on a vaincu Faria, qui avait été probablement possédée par la femme en rouge. Elle avait invoqué un démon laser, hein, qui était assez redoutable d'ailleurs, hein, surtout à la fin. Alors vous du coup, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Et likez aussi un maximum. Donc là apparemment on s'est pris un petit flot d'énergie astrale. Et on doit se remémorer, je pense, à un petit moment du passé. Ouais. Ah oui, c'était lors de la cérémonie d'il y a 300 ans de Alphen et ah, je sais plus la fille comment elle s'appelle. C'était la dame. Et c'était pendant la cérémonie. すごい量の精霊力がどこから。しかも何か意志のような。D'accord, donc déjà la dame, apparemment, elle a eu la malédiction des épines, déjà, apparemment. Ça y ressemble en tout cas. Et la Reina Salma, elle est devenue une sorte de ténèbres autour. Là, c'est Alphen souverain. C'est très mystérieux, hein, là j'avoue. Ça rajoute du mystère malgré les souvenirs. Mais en tout cas, la cérémonie n'a pas dû bien se passer, ou alors... Ouais, on a assisté à la cérémonie de canalisation spirituelle. Comme si le monde était sur le point de tomber, ouais, ok. Dans le néant. 間違いないわ。茨が見せるのと同じ。私たちすべてを飲み込む暗闇。何もない空虚。言葉では到底言い尽くせない。だが確かにあれは破滅だった。あれが破滅。あんなものをシオンはずっと見続けてきたのか。今のって。Oh là, c'était Naori, hein, la dame, à l'époque. Hein. ああ。ネビリの心の声が聞こえたみたいだった。少なくとも俺のじゃない。あの流れ込んできた力。シオンの茨と同じ感じがした。あれが破滅を見せたんだとしたら、茨の正体はあの精霊力。だとすれば、やはり300年前の出来事とシオンの茨には関係があったということか。いや、それどころか確信に関わることかもしれん。でもあれは、あの精霊力は一体。茨と同じなら闇の精霊力ってことだよね。それってつまりレナの力ってこと。そういうことになる。
Alors oui, effectivement, seuls les Réniens possèdent l'énergie astrale des ténèbres, ça on le 精 savait 霊 déjà. 力が集まると意志を持つという話があったな。 Et aussi, lorsque suffisamment d'énergie astrale se あの regroupe, 破滅は elle ベル a の sa 精 propre 霊力が conscience. 望ん Hein. でいるということなのか。なぜだ。わからないよ。意志と言ってもすごく漠然としている感じだったし、ダナの意志みたいに。そういえばダナの意志も精霊力だったよな。それがさっきから俺たちに幻を見せている。そんなのに深入りして俺たち大丈夫なのか。ダナの意志は破滅なんて望んでないよ。わからないだろそんなこと。よさないか二人とも。憶測で言い争ってもいいことはない。進みましょう。 Bon, on va continuer à avancer. なぜ300 Mais 年 toutes 前 les の questions ne sont pas わ éclaircies. か Hein. らないけど、それが真相につながるなら私は知りたい。俺もだ。これがネビリの記憶なら俺が知らないこともわかるかもしれない。戦い続けるためにも俺はそれを乗り越えないといけない。変なこと言って悪かった。行こうぜ。 Allez les amis, on ようやく continue. 茨の正体に近づいたようだな。はい。300年前の儀式がその原因らしいということもです。だが茨を解く方法はまだだ。この先で見つかるといいが。 Alors, petite scène encore. いいよ今それと向き合う覚悟。今の俺は Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de regarder juste avant 安 d'y 全の aller. 体制で臨みたい。 いいよ今それと向き合う覚悟。過去がどうだろうと。 Allez, on y va. Alors, on est dans le centre de recherche. そこの部屋を調べたい。ちょっと気になるんだ。前に来たことがあったんだったわね。 Donc là, il nous laisse pas le choix, on doit aller par là. ここは何かの研究施設のようだけど。禁猟にか。もはやいちいち驚く気にもなれんな。誰もいないようですね。調べてみよう。何か得られる情報があるかもしれない。 Alors, on va voir s'il y a des choses à... Là, il y a un truc à faire. Une table d'opération, de nombreux sujets ont dû perdre la vie dessus. Ok. Là, il y a un moniteur. Waかるか。これは実験の記録らしい。 Donc il y a des かな comptes り rendus 古い時代から d'expérience. 蓄積されているようだな。レナと属性組成の異なるダナの精霊力を変換および制御する Alors un ための composite 機構 capable de の構 contrôler 築 l'énergie astrale danienne. その Ok. 要となるダナ系人 La 類の création 素 d'une 体を figure 用い centrale détenant le pouvoir sous la forme d'un 東洋 danien. の開発識別名 Donc souverain, le nom de code souverain, ouais. おう。他にもある。 Travaux sur l'utilisation des cristaux de champ de force pour contenir l'énergie astrale stable.
これはコアのことらしい。 Les noyaux primordiaux, ouais. この文では探せば巫女やスルドの研究機、スルドもですか？スルドの紋章は明らかに王や巫女 Ah oui, が alors そ c'est れ vrai que と les 同じ emblèmes des 系統 seigneurs の sont ものだ。 quand même assez similaires à ceux du souverain et de la dame. そ hein. のスルドも一般のレナ人から選抜されることを考えると、全てのレナ人が何らかの処置を受けている可能性すらある。 D'accord, donc peut-être même que les seigneurs ont été 他に王 manipulés. のことで何かわかるか。さっきのは見出しだ。全てを読むには膨大すぎるし、専門的すぎて、いや、 Mais il y a beaucoup de documents 何か見つけたのか。 à fouiller, c'est un peu compliqué, ouais. 名簿だ。 Alors, sujet du test, souverain. 頼む。膨大な数。 Ah, il y a des dizaines, voire des centaines de noms de sujets. 成功例は Donc que des échecs sauf un. これだ。 Donc sans doute Alphen, hein. 調整隊12735、母集団なし、特殊調整系、世代なし、個体名アルフェン。俺はここで作り変えられたのか。アルフェン。大丈夫だ。他に成功例は。調整隊10105号、母集団なし、特殊調整系、世代なし、個体名ボルラ。ボ Un ルラ Volran ン aussi. やっぱりあいつも誰かに王にされたってことかよ。あの男が最後だ。300年の間、記録上王となったのは君とボルラーンのたった2人だけらしい。ですが、それでは今までのスルドブリガの書者は誰も王になれなかったということになります。王になった者はレナへ帰還し、そこからレナとレネギスを統治する。次の王が現れたらその地位を退き、そのままレナで余生を過ごす、そう言われてきた。だが記録通りなら王は2人だけだ。それも Ouais, c'est bizarre. Il y a eu que 2 souverains d'après les archives. これ Et では aucun d'eux n'a participé au tournoi de la couronne, hein, donc Alphen et Volran. スルドブリガもその本当の目的は別にあったのだろう。統治者を選ぶた Donc め en の fait, le tournoi de la couronne, hein, son but n'était pas de désigner un souverain, mais il y avait un autre そう but. は言っても300年間誰かが実際に支配してきたはずだろう。それが王 Mais でないな effectivement, ら depuis 3 siècles, il y a quelqu'un qui commanderait Nara, quand même, dans tous les cas. 俺を王に変え、スルドブリガを始めた。そして300年間、レナに王がいると嘘をつき続けた奴がどこかにいるんだ。 Bah oui, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Bon, et la femme en rouge, elle doit avoir un rôle dedans, hein, évidemment, 赤い ouais. 女。考えられるわね。もっとも赤い女自身が黒幕なのかはわからない。レナ本国にさらにその主人が Elle い est る peut-être 可 sous 能 les 性 ordres だ de って quelqu'un d'autre, hein, effectivement. いずれにせよ無関係でないことだけは間違いあるまい。他には何か手がかりになりそうな情報はないの？どうやらここにあるのは実験にまつわる記録ばかりのようだ。我々の知りたい誰が何のためにといった情報はなさそうだな。とはいえここにはまだ目を通していない膨大な資料がある。全ては無理でも気になるならもう少し調べてみるといい。わかった。アルフェンはここで王となった。 Alors, enfoncez-vous encore dans la zone interdite.
それが意味する Je regarde juste s'il n'y a pas... 周りの端末も動き出したみたいだぜ。 on peut pas そっちからも passer 何か情 apparemment. 報 On が a 得られる si. かもしれないな。 Voir s'il n'y a pas des objets à récupérer, cachés. On y arrive. Ah, il y a un truc à examiner. Alors l'écran affiche l'équipement de cette pièce. Il n'a pas servi depuis longtemps. Bon, ça c'est pas important. Alors choisissez un sujet à étudier. Masque neuroleptique. Rapport sur le lavage de cerveau. Quitter le terminal. D'accord, donc ça c'est le... Je pense qu'il parle du masque que portait Alphen, hein, qui protège les patients des traumatismes psychiques. Je pense que c'est pour ça que du coup la dame l'avait utilisé sur Alphen. Hein. Alors, le souverain agit comme un dispositif de contrôle de l'Enigis lors de la canalisation spirituelle. Il dispose d'une autorité de niveau 2 et d'un emblème. Donc, il est créé à partir d'un sujet danien. En principe, les candidats idéaux présentent la même affinité avec chacun des éléments astraux. Toutefois, une telle aptitude peut difficilement être décelée dans des conditions de vie normales. Alors, on va regarder un petit peu la dame, ce qu'ils disent. Alors, elle fait office de mécanisme de soutien du souverain lors de la canalisation spirituelle. Elle est incarnée par un suzerain. Elle fournit au souverain, en tandem avec la reinasse Alma, le surplus d'énergie astrale et ténèbres dont il a besoin. Et pendant la cérémonie, elle est chargée de convertir l'énergie astrale, mais aussi de maintenir la stabilité des pouvoirs du souverain. Ok, et ils doivent pas être informés ni le souverain ni la dame du plan de canalisation spirituelle, hein, du pourquoi du comment en fait. Hein. Ouais, donc effectivement, le but de tout ça, on ne sait pas encore. J'espère qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Bon, petit à petit, on apprend des choses, hein, dans tous les cas. Alors, on va regarder par là s'il y a quelque chose à récupérer. Ouais, un petit coffre. Alors, 3 fioles de résurrection, ça c'est cool. Alors ici, il y a un petit truc à récupérer. Gelée de raisin. Une gelée de raisin. On aurait bien aimé quelques autres.
Ok. Allez, on continue les amis. Ah, je pense qu'on va prendre encore un petit flot d'énergie astrale pour avoir d'autres souvenirs. Donc là on voit Alphen avec le masque. Hein. Donc le masque neuroleptique apparemment. Naori. 喋らないで。約束通り、今からあなたを Donc ガナの elle le 国に renvoie 送 sur り出す。 Dana. 次に目覚めた時には故郷よ。私はここに残って同胞への責任を果たす。私たちレナの問題にダナのあなたを巻き込んでしまって本当にごめんなさい。神聖用の仮面があなたの心が壊れるのを防いでくれているわ。安心して眠りなさい。麻酔をかけるよ。 Donc c'est elle qui l'a mis dans さようなら。 une sorte de capsule de cryogénisation dans le vaisseau. Hein. Dans le vaisseau qu'on a 予想 retrouvé. 以上 Hein. にひどい。短期治療では対応しきれない。冬眠機能を併用しての D'accord, donc 長 elle 期 a 治 mis 療 la を切り capsule 替え de ない。 guérison en mode hibernation. Vu que ses blessures étaient assez 生 importantes. 還率1割以下。しかも仮面の長期使用による精神及び感覚系への障害誘発の可能性大。そんな。戻らないとレネギスが持たない。この星船だって。あなたとの約束を果たすことにはならないかもしれない。それでも助かる望みがわずかでもあるなら。 Bon, on sait qu'il a survécu, donc voilà, tout va bien. いいわ。 Enfin, entre guillemets, tout va bien. Hein. アルフェ、生きて。今のはネウィリがアルフェンをレネギスから脱出させた時の。彼女はアルフェンを必死に助けようとしてた。レネギスも危ない状態だったのに自分は残ったんだね。300年経っていたの。記憶と痛みを失っていたの。お前の命を救うための苦渋の決断だったのだな。ああ。そして俺は今ここにいる。彼女のおかげで。その彼女の思い、君はどう受け取るつもりだ。彼女は約束を守ってくれた。その彼女が守りたかったレナの人々が何かに支配されているというなら、俺は戦うまでだ。ネミリの俺にあの仮面。 Ok, donc on continue. 鉄仮面かぶせ。 Petit à petit, les mystères se dissipent. Enfin, s'éclaircissent plutôt. Mais il y a encore des questions qui restent sans réponse. Hein. Le pourquoi du comment de cette cérémonie de canalisation, notamment. Alors là, on entre dans le secteur そ confidentiel. れでもあなたに生き延びてほしかったな。 Donc on va récupérer le contenu des coffres. Puissant remède. Très bien. De l'autre côté. Non, il n'y a rien à récupérer. Ok.
クの中で見た場所じゃないか。そうだ。 Ah, c'est pas là où il y avait eu la cérémonie? ここで儀式が奨励の儀が行わ Ouais, れ là, たんだ。 c'est l'endroit où il y a eu la cérémonie de canalisation spirituelle. かつてここにレナスアルマがあった。 ここ Et で c'est là ア que ル se フェ trouvait la Reina Salma. Et là, Reina cet endroit il ressemble un Salma petit peu à l'encre que... 赤い女もいる気配はないな。アルフェすまないが今は干渉に浸っている時ではない。 Ouais, il faut continuer à avancer les amis. 先 Hein. に進もう。 Ah, il y a son emblème qui se... D'accord, donc il peut interagir avec cette petite stèle. ね Alors, là on voit Naori, ok. これはまたダナの声の仕業なのか。奨励の儀から1年。あの時王アルフェンを暴走させた力が今は私の中にあってなおも恐るべき未来を見せてくる。なんかこれまでの幻とは違う。もっと具体的に伝えようとしてるみたいな。あの日私たちがしたこと、そしてその身に起きたことを思い出さない日はない。奨励の儀が何のためなのか最後まで教えられることはなかったけど、王であるアルフェンはレネギスそのものに意識をつなぎ制御する。人一人の手には余るはずのその制御をレナス・アルマの補助で実現する。それがあの日行われたこと。私、巫女の役割はその巨大な力を安定に導くことだった。レネギスそのものと。ではやはり今起きていることは。でもあの時力が見せた破滅、自分たちのしていることがそれを招くと悟った私は思わず反射的に役目を放棄してしまった。 D'accord, donc c'est elle qui a stoppé la cérémonie en ayant vu des 意識を visions 飲み de 込まれたア l'Apocalypse. ルフェンの力が暴走してしまった。原因となった力を私は巫女の力でどう D'accord, に elle か a 自 essayé 分 de の中 sceller に ce 封じ pouvoir 込 en め elle. た。でも結果としてレネギスは崩壊寸前となり大勢の同胞が死んだ。すべては私のせい。この私の中に眠る破滅をどうにかしなければならない。それが Mais せ en めて fait, の ils voulaient 術 quoi だ。 les savants réniens? Ils voulaient tout détruire avec le... どうせ Et même eux qui meurent à cause du néant? Je comprends pas trop en fait. Hein. 力は精霊力そのものなら皮肉にもレナス・アルマが助けになるかもしれない。レナス・アルマの中では精霊力は外から干渉されない限り極めて安定した状態になるから。王と巫女の力で力をレナス・アルマに移すことができれば。 D'accord, elle voulait transférer l'énergie destructrice en elle dans la Reina Salma. でも私には Mais voilà, ça n'a そ pas れを marché. 行う術がない。 Ça n'a pas marché. レナス・アルマは失われてしまった。 La Reina Salma a été perdue. 王のアルフェンの遠い故郷。今の私にできることは巫女の力で世界に破滅をもたらすこの存在を封じ続け Donc る elle こ a とだけ。 scellé cette force pardon, レナス・アルマ destructrice が en 語り継 elle. がれ新たな王が現れる日まで。たとえ子孫 Et に du この coup, 呪いを cette 託すことに malédiction なった a été transmise à ses descendants. Donc Shion, voilà, hein, ごめんなさ avec い。 la malédiction des épines. Hein.
私のせいで辛い思いをさせて。 On comprend mieux son rôle du coup à 待って、あなたは。 l'ancêtre de Shion. À chaque fois j'oublie son prénom, hein. Désolé. Hein. Naori. ネビリ。今のはネビリが残したのか、それともダナの声なのか。一体。Ah, du coup on voit Alphen et Shion a la tenue, la tenue de Naori. 300年前俺とネビリが Ouais voilà, ils ont les vêtements de l'époque. これが巫女の装束。ああ王と巫女それぞれの能力を高め補助する機能があると聞いた。なんでそんなものが急に。きっといつか茨に立ち向かうことになる王と巫女のためにネビリが残してくれたんだよ。この姿は俺たちが追う謎そのものと直接結びついている。残してくれたのは謎を解けというネビリの意志だ。レナスアルマがあれば茨の元凶となっている精霊力を無力化できる。つまりネビリが言ったのはそういうことか。マスターコアや修霊機に精霊力が意志を持つのを妨げる機能があるのではというのは以前から言われていたことです。もしそうならレナスアルマにも同じ機能があっても不思議ではありません。王と巫女はここにいる。あとはレナスアルマさえあればシオンを茨から解放できる。 Ok, donc il nous faut la Arena Salma pour contenir l'énergie des ténèbres en fait. Hein. 本当なの？本当に？ああ茨も破滅の未来も回避できるんだ。だが目的が異なるとはいえ奨励の儀は一度失敗している。水を差すようだが同じ取り合わせである以上楽観は禁物だろう。分かっている。だが可能性が見つかったんだ。自分の力で切り開ける道なら俺はそこにかけたい。私今心からほっとしている。そんな風に思ってはいけないのに。世界の危機もまだ解決していないのに自分の望みが見えただけで。でもいけないなんてことないよ。望みが見つかったんだもん。むしろ喜んで当たり前だよ。そうだぜ。危機の方は危機の方でしっかりやればいいんだ。ありがとう。ネビリは私たちに世界の未来を託した。その思いに応えないと。となればいよいよレナスアルマを見つけなければな。ああここまで来たらレネギスだろうとレ Allez, ナ on だ va ろうと fouiller les Négis et Rena jusqu'à ce qu'on retrouve la Reina Salma. シオンも世界も絶対に守らないとね。付き合おう。それでまた新たに明らかになる謎もあろうしな。素直でないですね、あなたは。あなたは本当に奇跡を起こすのね。俺一人じゃない。みんなで起こしたんだ。シオンも含めて。先へ進もう。俺たちにはまだやるべきことがある。ありがとうネビリ。 Allez, on a une apocalypse à éviter. 俺を暴走させた力をネビリが封じてくれた。俺を止めて
命でも封じた力はシオンにもすまない。俺のせいでシオンはずっと呪いを。違うわ。儀式の成功を、破滅を回避したから暴走は起こった。アルフェンが記憶を失ったきっかけはシオンを苦しめてきた呪いと同じ茨。全ての始まりだな。消せばすべ茨がなくなる、そんなこと夢に。本当は茨がなかったらって家族と触れて、リンウェルと手をつないでみんなと抱き合って普通できたらいいなって。信じていいの？期待してしまうことが怖い。やっぱりダメだったら。そんなことにはならない。そのために俺はいるんだ。 Allez, on va essayer de faire en sorte que ça marche, hein. De mettre un terme à cette malédiction des épines. 普通にさ、やりたいことを。 Et pour qu'elle puisse retrouver une vie normale, hein. 不思議な気持ち。きっとこれからも生きるため。それでいいんだ。信じるわ。ああ、俺も戦う。絶対に掴み取る。Ok. Ah, donc dans les compétences, il y a un emblème obtenu pour Shion, la dernière dame. Donc elle a déjà l'augmentation de la capacité de sa GA max d'une unité, donc ça c'est bien. Après par contre, 483, je crois pas qu'elle puisse augmenter grand chose. Ouais. Et après les autres... Ah, 838 Dualim. Ouais. Ça c'est quoi? Augmentation des coups critiques avec extension de bâton. Allez, on active ça. Renewal 818, ouais, il y a ça. Réduction du temps de lancement de d'un arté pendant un combo, ouais. L'eau. Alors là, il y a le coup de poing infernaux. Et là, c'est quoi? Allez, on lui donne le coup de poing infernaux. Qui sera 493. Non, je crois qu'elle peut rien faire là. Et Alphen 833. Restauration de la JA après esquive garde parfaite. Voilà. Donc on a débloqué quelques compétences. Alors là on a reçu la Sodei Artalis. C'est une épée remise au souverain choisi. Elle puise dans la force latente de celui-ci pour l'aider lors de la cérémonie de canalisation spirituelle. Et la gamme Artalis. Donc c'est le vêtement de cérémonie du souverain, hein, ok. Et là c'est pour Shion, Lazé Fierkis, la tenue de cérémonie remise à la dame. Ok. Ok. J'imagine que c'est déjà équipé, hein. Ouais. Ouais, c'est déjà équipé. Alors du coup, on va... quoique je me dis qu'on est déjà à 39 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on continue ici. Donc, à continuer à s'enfoncer dans la zone interdite. Là, on est dans les profondeurs. Hein. Donc, on a encore des choses à découvrir sur la zone interdite. On doit trouver où est la reine Salma. La femme en rouge aussi, hein, bien sûr. Qui est notre ennemi. Et peut-être qu'elle n'est même pas le commanditaire de tout ça. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, le pourquoi du comment de cette cérémonie de canalisation spirituelle. Mais petit à petit, on apprend plus sur le passé d'Alphen et sur son rôle de souverain, de la dame aussi. Mais voilà, il y a encore des questions sans réponse. Écoutez, moi j'espère que ce let's play vous aura plu. Je vous l'ai dit, hein, si c'est le cas, likez à fond, abonnez-vous.
ça soutient la chaîne. Partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne, c'est super important. Lâchez vos commentaires. Et en attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et jouez bien, bien sûr. Hein. Et à très bientôt. Et je ferai donc très bientôt le début du let's play de Shin Megami Tensei 5. Je vais découvrir la licence et le jeu, bien sûr. Donc j'espère que vous serez nombreux à le découvrir avec moi. Donc je ne sais pas si je l'aurai demain ou peut-être samedi. Donc dans tous les cas, dès que je l'ai, hein, dès que je peux, je mets la vidéo. Donc j'espère ce week-end. La première vidéo du premier let's play. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Ciao.